i-video. Okay, mag-ride muna tayo ng horse. Oh guys. Yes. Leong Guerrero. Tik 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 tik. Yan guys. Yung pa isang horsey. Dito tayo ngayon sa Cornice para mag horse riding. Sobrang galing. Yan guys. Okay. Iikot pa yan ng konti. Dito na lang. Kalas? Astra Real? Buena na ro. Bas para? Dagi. Dagi ka? Okay. رجلك شوف دي خلي ورا هنا.